দিছপুৰত পঞ্চম সাব জুনিয়ৰ ইষ্ট-জোন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলবল চেম্পিয়নশ্বিপ অসম ৰোলবল সন্থাৰ উদ্যোগ জিপাল ৰুদ্ৰসিংহ ৰোলবল গ্ৰাউণ্ড গুৱাহাটীৰ দিছপুৰস্থিত ৰুদ্ৰসিংহ ৰোলবল গ্ৰাউণ্ডত শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চম সংখ্যক সাব জুনিয়ৰ ইষ্ট-জোন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলবল চেম্পিয়নশ্বিপ অসম ৰোলবল সন্থাই আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ উপৰি অংশগ্ৰহণ কৰিছে উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড, মেঘালয়, ছত্তীশগড়, অৰুণাচল আদি ৰাজ্যই। এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালী উভয় দলে ঘৰুৱা খেলপথাৰত দাঙি ধৰিছে প্ৰদৰ্শন। দেৱাং পলৰ অধিনায়কত্বত খেলা ল'ৰা দলৰ প্ৰশিক্ষক দীপজ্যোতি শইকীয়া আৰু মেনেজাৰৰ দায়িত্বত আছে ৰঞ্জিত সিং। আনহাতে চালিনা বসুমতাৰীৰ অধিনায়কত্বত খেলা ছোৱালী দলৰ প্ৰশিক্ষক বিপি হিন্দু আৰু মেনেজাৰ হিচাপে আছে মঞ্জুষা শৰ্মা। চলিত প্ৰতিযোগিতাখনত অসমে উভয় শাখাতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বুলি জনালে অসম ৰোলবল সন্থাৰ সম্পাদক অনিকেত কাশ্যপে। আৰু আমি যেহেতু ইষ্ট-জোনটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ কিন্তু বহুত ভালেখিনি টিম আহিছে আপোনাৰ ইষ্ট-জোনৰ পৰা পাৰ্টি উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় হওক, মেঘালয় হওক, ঠিক আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ। তো চবৰ পৰা গাৰ্লছ বইজ টিম চ' ভালকৈ টুৰ্ণামেণ্টছবোৰ আপোনাৰ টাফ টিম আহিছে, টাফ হৈ আছে আৰু কম্পিটিশ্যনবোৰ এনেকৈ ভালকৈ গৈ আছে। এতিয়া যিহেতু ছাৰে ক'লে যোনবোৰ টাফ টিমবোৰ হয় তো সেইটো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মেইন আপোনাৰ যোন আপকামিং নেশ্যনেলছ আছে ডিচেম্বৰ লাষ্টত জানুৱাৰীত হ'ব, সেইটো আপোনাৰ মেইন ডেটছবোৰ এনাউন্স হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চ' ইয়াৰ পৰা যোনবোৰ ভাল পাৰফৰ্ম কৰে সিহঁতৰ মেইন আছাম টিমৰ কাৰণে চিলেক্ট হ'ব আৰু নেশ্যনেলছ হয়। চ' টোটেল আপোনাৰ 8টা টিমৰ আপোনাৰ 16টামান টিম হৈছে গাৰ্লছ বইজ মিলাই সেনেকৈ। অসমৰ টিমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আছে, পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, গাৰ্লছৰো ভাল, বইজৰো আপোনাৰ ভাল। উল্লেখ্য যে পঞ্চম সাব জুনিয়ৰ ইষ্ট-জোন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলবল চেম্পিয়নশ্বিপত উপস্থিত থাকিল ইষ্ট-জোনৰ সমন্বয়ক। তেওঁ অসম ৰোলবল সন্থাই আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাখনিক লৈ সুখী। আয়োজক অসম ৰোলবল সন্থাক কৰিলে তেওঁ উচ্চ প্ৰশংসা। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है और मैं इस्ट-जोन का कोऑर्डिनेटर हूँ। जहाँ पे भी ये इस्ट-जोन का ऑर्गेनाइज होगा तो हम लोग उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसको सक्सेसफुल करते हैं। अभी जैसे ये इस्ट-जोन में करीबन हमारा 7-8 टीम आई हुई है, 7-8 स्टेट टीम आई हुई है। उसमें अभी जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है जो असम रोलबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज़ कर रही है टीम ये गेम को, और बहुत अच्छा से गेम चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में गेम डेवलप होने का मतलब है कि पूरा इंडिया में डेवलप होना, क्योंकि ये एक अलग एरिया पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ता है हमारा ईस्ट जोन या नॉर्थ वाला से, तो वो काफ़ी दूर पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए अगर जितना टीम यहाँ आती है तो एक सक्सेसफुल होता है कोई भी टूर्नामेंट। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना ज़्यादा टूर्नामेंट यहाँ पे होगा उतना ज़्यादा नाम होगा हमारे रोलबॉल का। और जो ऑर्गेनाइज़ किया है बर्मन जी के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ है। बच्चे लोग को रहने उन्ने का भी अच्छा दिया हुआ है, खाने का भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा से चल रहा है सर। ये 2 दिन का टूर्नामेंट है, 6 और 7, आज और कल। आज ओपनिंग हुआ है, कल क्लोजिंग होगा 11 बजे। तो 2 दिन का टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट अभी ईस्ट जोन है। ईस्ट जोन ऐसा होता है गेम की जो ईस्ट जोन में अच्छा खेलता है उसको नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अभी जैसे जो टीम अभी असम टीम बहुत अच्छा है, अभी छत्तीसगढ़ का भी हम बहुत अच्छा टीम देख रहे हैं, और आपका झारखंड बहुत अच्छा टीम है। तो अच्छा टीम यहाँ पे है कि देख रहे हैं कि अच्छा फाइट होकर करके खेल रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि कौन जीतेगा कोई समझ नहीं आ रहा है जो जैसा टीम आई है। हाँ, मेरा काम ही है कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना कि कैसे है यहाँ पे, कैसे चल रहा है, कैसे खाना का बंदोबस्त है, कैसे रहने का बंदोबस्त है, तो देखना पड़ता है कि बच्चे लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা অসমত সাফল্যমণ্ডিত হওক পঞ্চম সাব জুনিয়ৰ ইষ্ট-জোন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলবল চেম্পিয়নশ্বিপ। শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনেৰে ল'ৰা ছোৱালী উভয় শাখাতে খিতাপ দখল কৰক ঘৰুৱা দল অসমে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জবান ৰাভাৰ সহযোগত চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন গগো স্পৰ্টছ এনি। ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিষয়ত ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান অভিৰুচি ইনষ্টিটিউট অৱ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। 2 বছৰীয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ BPEd পাঠ্যক্ৰম আৰু 4 বছৰীয়া BPES পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি চলি আছে। বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আজি যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰসমূহ হৈছে 9435100098,
7002 33540 88765 21098 website www.aipguwahati.in